Hello mga palangga, maayong gabi. Mo ni among gi-prepare nga panihapon karon. Tapos wala ni siya subak kay nagbasoy rami kay ginamusan ra namo ni. Wala pa tay mga budget lang kay wala pa atong pensyon. Charot. So maora ni gagulay-gulay mi kay kang dib lahi man iya manok og fries amo mura jud ni amo og dire nagpabukal ra dayon ko kay gilunod ning among basoy nga gulay o di ba lami ka among panihapon. Nagbukal-bukal na na mga palangga gisagulan din nag-alugbati nga presko gid kaayo gikan pa na didto sa likod ni ate. Salamat jud kay gihatod ginagani ng buntag pero panihapon na naluto. Og maora to ang among vegetables vlog nga baynasuyan karong gabi na. Salamat sa inyo mga palangga sa inyong pagtan-aw diri sa among Pinobring channel. So ako sad ni dining i-upload sa akong YouTube channel no kay mas may pang mag-YouTube kay daghan na ra changes ni FB. So nara ang among labas kayo nga unsay sagol ani giatang lang. Basta kay lami kay na siya o di ba gilasahan nga ginamos gikan pa na ito sa lugait.